Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ilma Priyani. I'm a student in IKIP Siliwangi, Bandung from 8th to class 2018 English Education Study Program. So the purpose this video is for complete my tasks with subject Telaah Kurikulum and Kapita Selekta SMP. In this day, I will roleplay as the teacher and explain some material related the material in junior high school. And the topic in this day is talking about checking for understanding. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you? In this day, we will learn about checking for understanding. There are three elements that you will learn in today. The first one, expression to checking for understanding, expression showing for understanding, and then expression lack for understanding. Anybody here know what is checking for understanding? Checking for understanding is an expression to checking someone understanding about something we are talking about. Jadi, anak-anak, checking for understanding itu adalah salah satu ekspresi untuk mengecek pemahaman seseorang tentang apa yang sedang dibicarakan, pemahaman seseorang tentang apa yang kita jelaskan. Nah, sampai sini, do you understand? Nah, anak-anak, how to express, do you understand yang tadi Miss katakan itu termasuk salah satu ekspresi checking for understanding, yang artinya mengecek pemahaman kalian mengenai definisi checking for understanding. Apakah sampai ini kalian bisa mengerti pemahaman mengenai apa sih checking for understanding itu? Oke. Kita lanjutkan ya ke checking for understanding expression yang lain. Nih, ada 12 contoh dari expression checking for understanding. The first one, do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang aku katakan? Nah, ini kan yang nomor satu, do you understand what I'm saying? Ini kan apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Sedangkan yang ini, do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang aku katakan? Sama-sama untuk mengecek pemahaman seseorang, apakah seseorang itu bisa mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Nah, ada contoh lain seperti do you get my point? Jadi, apakah kamu paham maksudku? Dan lain sebagainya. Nih, teman-teman bisa, anak-anak bisa sambil nyatet ya contoh-contoh dari expression checking for understanding-nya. Sampai sini, it's clear explanation from me? Okay, let's go on. Nah, how to respond? Nah, gimana sih kalian ngerespon kalau ada seseorang yang nanya pemahaman kalian tentang apa yang dibicarakan? Nah, bisa menunjukkan kalau kalian itu mengerti, ya artinya showing for understanding, dan kalian juga bisa kurang mengerti yang disebut dengan lack of understanding. Nah, seperti contohnya ini. Nih, showing understanding bisa digambarkan dengan I get it. Ya, aku ngerti apa maksud kamu gitu kan. Kalau misalnya nunjukin ketidakpahaman, namanya lack of understanding. Nah, contoh ekspresinya ini, I don't understand that reference. Jadi, aku nggak ngerti maksud pembicaraan kamu tuh kemana, kayak gitu. Nah, ini contoh ekspresi juga ya. Nah, kalau yang tanda jempol hijau itu artinya seseorang itu nunjukin ekspresi kalau dia benar-benar ngerti apa yang kita bicarakan. Nah, kalau misalnya yang kuning ini
Mengerti sih, tapi ada beberapa hal yang belum mereka pahami. Sedangkan kalau yang tanda jempol merah ini berarti eh, dia tidak mengerti, sama sekali tidak mengerti apa yang kita bicarakan, kayak gitu. Nah, ini ya contoh ekspresi showing understanding. Ada I understanding what you are saying, aku paham dengan apa yang kamu katakan, dan lain sebagainya. Nih bisa diekspresikan juga dengan I'm with you. Artinya aku mengerti, atau I hear you. Aku mengerti juga sama artinya. Dan gak I see, ya aku paham gitu apa yang kamu bicarakan, kayak gitu. Sedangkan untuk menunjukkan lack of understanding, artinya menunjukkan ketidakpahaman, ada beberapa nih. Kayak misalnya, I don't get it. I don't get it. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Terus ada juga nih, I don't quite follow you. Aku tidak cukup mengerti maksudmu. I'm not sure I get what you mean. Aku tidak yakin aku paham dengan apa yang kamu maksud. Atau enggak kita bisa menanyakan kembali gitu. I'm sorry, what do you mean? Jadi meminta untuk menjelaskan kembali apa yang lawan bicara kita katakan. Jadi I'm sorry, what do you mean? Maaf, apa maksudmu? Gitu. Nah, ini ada contoh conversation checking for understanding yang pertama. Ada percakapan antara Michelle dan ayahnya. Miss bacain ya, Michelle. Dad, I can do my English homework. Can you help me? Michelle fathers. Yes, sir, let me read it first. It's easy. You just read it carefully and find the keyword from the question and then match it with the text. Do you understand? Michelle, yes, I do that. Find the keyword. I'll try that. Michelle fathers, good luck. Nah, di sini ada contoh ekspresi checking for understanding-nya nih, yaitu do you understand. Jadi kamu ngerti nggak apa yang ayah bicarakan? Nah, ayah misalkan bertanya kepada misalnya, do you understand? Kamu ngerti nggak apa yang ayah jelaskan, kayak gitu. Dan misalnya nunjukin ke pemahamannya, yaitu yes I do. Artinya itu expression of showing for understanding. Artinya ya aku ngerti, berarti aku harus cari dulu keywordnya dan aku akan mencoba, kayak gitu. Nah, nih ada contoh yang kedua. Lia, yang jadi Lia ya, bilang gini, Hey Tom, hey Lia, what's happening? You look so confused. Lia, I don't understand what the teacher said in biology class. Tom, let me help you. Which one don't you understand? This one is about ecosystem. Oh, in an ecosystem, there is living organism such as humans, animals, plants, and also non-living components such as mineral, air, and water. Have you got it? Leah, yeah, but I'm still not sure about it. Can you teach it to me? Tom, yes, sir. Should we study about it in our school library? Leah, yes, sir. Let's go now. Tom, oke. Coba teman-teman, mana yang termasuk expressive checking for understanding ya? Ya, which one don't you understand? Jadi nanya mana sih bagian yang nggak kamu ngertinya gitu. Dan lain sebagainya ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman di sini ada tugas, tapi teman-teman bisa kerjain ini di rumah. Nanti Miss bakalan kirim link YouTube-nya ke WA group. Tugas teman-teman analisis mana nih yang termasuk ekspresi checking for understanding, showing understanding, dan lack of understanding. Do you get it my point? Ya, oke, thank you. Oke, sekarang let's doing these exercises. Nah, teman-teman yang tahu artinya apa boleh ya raise your hand. Do you know what I mean? Nah, ini contoh checking for understanding.
Ada do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Do you know what I'm talking about? Do you understand? Do you understand what I'm saying? Does take make any sense? Are you following me? Are you with me so far? Kayak tadi yang Miss katakan ya. Are you with me so far? Jadi kamu ngerti nggak apa yang Miss jelaskan sampai sini kayak gitu. With me so far atau enggak Miss kayak jelasinnya terlalu panjang, misalnya with me so far, apakah kalian bisa mengikuti pelajaran Miss selama sekarang kayak gitu, selama Miss jelasin kayak gitu ya. Have you got it? Kayak tadi yang Miss katakan, apakah kamu bisa gitu mendapatkan poin apa sih yang Miss bicarakan itu dan lain sebagainya. Any question? Apakah ada pertanyaan mengenai tugasnya gitu. Teman-teman boleh menunjukkan showing for understanding atau enggak lack of understanding dan sebagainya nih, checking for understanding ya. Nah, ini juga ada exercises nih. Teman-teman baca dulu ya conversation-nya Miss Ina, students, dan Siti sama Edo. Miss Ina, attention everybody, I want to give you homework. Find a story from the internet, rewrite in your notebook, submit it on Friday next week. Is this clear? Students, yes, mom. Siti, not really, mom. You speak too fast to me. Miss Ina, okay, Siti, listen carefully. Find a story from the internet, rewrite it in your notebook. Submit it on Friday next week. Do you understand now? Yes, I do, Mom. Thank you. Good City, that's my girl. What about you, Edo? Do you know what I mean about homework? Very clear, ma'am. I will do this afternoon after school. What a diligent boy. That's my boy. Thanks, Mom. Nah, coba jawab pertanyaan ini bareng-bareng. What does Miss Ina say? It is clear? Berarti ini nunjukin B jawabannya, to check students understanding. Terus ini nomor 8, to check city understanding. Miss Ina says apa tadi? Nih, berarti Miss Ina nanyanya do you understand? No. Berarti jawabannya C. Terus yang nomor 9, Miss Ina say good city, that's my girl. Ini untuk apa? Berarti appreciate Siti, jadi merespon, oh pemahaman Siti udah bagus, berarti Miss Inanya bilang bagus, itu muridku, kayak gitu. Nah, ada last one, what does Miss Ina say to show her appreciation to Edo? Gimana coba? Yang jawaban yang mana? Ya, see, what a diligent boy. Jadi, wah, murid saya rajin kayak gitu. Nah, thank you. Okay, student, that's all the class in this day. Thanks for your attention and don't forget to do your homework. And see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all from me. I'm sorry for our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.